Hello guys, welcome back to my channel. Today we're going talking about the famous short story The Necklace by Guy de Maupassant. So we will hear the story and also learn a little about grammar. The story is dramatic, emotional, and perfect for a grammar practice. So grab your notebook and let's start. Oke, sebelum menuju ke ceritanya, mari kita sedikit mengetahui tentang The Necklace. Cerita ini ditulis oleh Guy de Maupassant dan pertama kali diterbitkan pada tanggal 17 Februari 1884 di surat kabar Prancis Le Gaulois dengan judul asli dalam bahasa Prancis La Parure. The Necklace bercerita tentang Mathilde Loisel, seorang wanita yang tidak puas dengan hidupnya dan kehilangan kalung berlian pinjaman di sebuah pesta, yang mana karena kejadian itu membuatnya dan suaminya menghabiskan bertahun-tahun dalam kemiskinan untuk mengganti kalung tersebut. Okay, let's begin with a short version of the story. Mathilde is living in a small apartment and she is always wishing for a better and richer life. She is feeling unhappy because she doesn't have fancy clothes or jewelry. One day, her husband is coming home with an invitation to a big party. But she is getting upset because she has nothing nice to wear. He is giving her money to buy a new dress, but she still felt dissatisfied, and then she is borrowing a beautiful necklace from her friend. At the party, Mathilde is having a great time. Everyone is looking at her and thinking she is beautiful and rich. But later, she is finding out that she has lost the necklace. She and her husband are looking everywhere for it, but can't find it. So, they are buying a new necklace to replace it, and they are working very hard for 10 years to pay for it. They are living in hard life now. After 10 years, Mathilde is meeting her friend again and she is telling the truth. Her friend is shocked and says the necklace is fake. It is not real and only costs a little money. Setelah kita mendengar ceritanya, sekarang mari kita berbicara sedikit tentang grammar yang ada pada cerita tersebut, khususnya present continuous tense. Nah, jadi what is present continuous tense? Present continuous tense is used to talk about things that are happening right now, temporary action, and changes or developing situation. Nah, jadi present continuous tense ini berbicara tentang hal-hal yang sedang terjadi saat ini, tindakan sementara, perubahan atau situasi yang sedang berkembang. Kemudian ada formula atau struktur yang digunakan pada tenses ini. Pastinya ada 3 bentuk, yaitu negatif, positif, dan interrogatif. Untuk positif, present continuous tense menggunakan subject plus to be. To be-nya bisa menggunakan am, is, ataupun are. Kemudian ditambah dengan verb ing. Untuk negatifnya, subject plus to be plus not plus verb ing. Dan untuk kalimat tanyanya atau interrogative tense menggunakan to be plus subject plus verb ing dan juga ditambahkan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut sebagai contoh. Yang pertama ada Mathilde is living in a small apartment. Present continuous tense-nya terletak pada Mathilde is living in a small apartment. Nah, jadi itu berarti Mathilde itu dia hidup di apartemen kecil. Nah, karena di sini menggunakan living, jadi Mathilde itu masih hidup di apartemen kecil tersebut. Jadi dia sedang hidup. Jadi dia hidup di apartemen tersebut. Kemudian yang kedua ada her husband
is coming home. They are searching for the necklace. Present continuous tense-nya terletak pada her husband is coming home. Dan yang terakhir ada he is giving her money to buy a new dress, but she felt dissatisfied and then she is borrowing a beautiful necklace from her rich friend. Untuk ini present continuous tense-nya terletak pada he is giving her money dan juga she is borrowing a beautiful necklace from her rich friend. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh dari positive tense atau kalimat positif. Dan bagaimana jika kita merubahnya kepada negatif ataupun interrogatif? Nah, jadi untuk merubahnya menjadi negatif, kita bisa menambahkan not pada kalimat tersebut. Misalnya pada kalimat pertama kita bisa menambahkan not setelah is ataupun to be. Matt Hill is not living in a small apartment. Dan juga jika kita ingin menjadikan kalimat tanya, kita bisa menaruh to be-nya di depan dan memberikan tanda tanya di akhir kalimat. Matt Hill is living in a small apartment menjadi is Matt Hill living in a small apartment. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, oke, sekarang kita menuju ke sesi praktis. Jadi di sesi kali ini saya akan mengucapkan beberapa kalimat dalam bentuk present tense dan kalian bisa mengubahnya ke bentuk present continuous tense. Jadi siapkan buku catatan kalian ya. Kalimat pertama, Matt Hill washes dishes. Matt Hill washes dishes. Silakan kalian rubah kalimat tersebut ke bentuk present continuous tense. Oke, menuju ke kalimat kedua. They search for the necklace. They search for the necklace. Kalimat ketiga. Her husband works at night. Her husband works at night. Baik, sekarang setelah kalian menulis jawabannya, mari kita periksa bersama. Untuk kalimat pertama, Matt Hill washes dishes. Bagaimana bentuk present continuous tense-nya? Ya, present continuous tense dari Matt Hill washes dishes adalah Matt Hill is washing dishes. Matt Hill is washing dishes. Untuk kalimat kedua, they search for the necklace. Present continuous tense-nya adalah they are searching for the necklace. They are searching for the necklace. Kalimat ketiga, her husband works at night. Present continuous tense-nya adalah her husband is working at night. Nah, jadi untuk mengubah ke present continuous tense-nya kita cukup menambahkan to be dan juga verb ing. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di video kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita pikirkan lagi cerita ini. Kehidupan Matt Hill berubah hanya karena satu kesalahan kecil. Kita belajar bahwa terkadang kita mengejar sesuatu yang tidak nyata. Pada saat yang sama, kita menggunakan cerita ini untuk belajar grammar. Kita build grammar skills in natural and fun way. Sebagai penutup, saya ucapkan thank you so much for watching. Mohon maaf jika banyak salah kata pada video kali ini. Dan ingat, formula present continuous tense yaitu subject plus to be plus verb ing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.